अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों and welcome to the 6th episode of my podcast बचपन की कहानियाँ. Yay! I am so excited. Are you? और बचपन की कहानियों का क्या मतलब होता है? जी, stories from our childhood. Good job, you guys. You remembered. और हमारी 6th स्टोरी यानी कि छठी कहानी का टाइटल है, उसका नाम है छोटा नाम बड़ा काम, जिसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, एक शेर और दूसरा चूहा. चूहा तो हमारी पिछली स्टोरी में भी था, तो आपको पता होगा कि चूहा किसे कहते हैं. जी, चूहा यानी माउस एंड शेर यानी लायन. और हमें इस कहानी में ये देखना है कि एक छोटा सा चूहा क्या बड़े से शेर का दोस्त बन सकता है और उसके काम आ सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है या नहीं. सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर. और इससे पहले कि हम अपनी छठी कहानी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होके एक जगह पे बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुने. इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा, एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट. सो लेट्स स्टार्ट. छोटा नाम बड़ा काम. एक दफ़ा का जिक्र है, एक शेर था. वो जंगल में शिकार की तलाश में जा रहा था. शिकार यानी हंटिंग. टू हंट, ही वॉज लुकिंग फॉर फूड. उसके सामने एक चूहा आकर खड़ा हो गया. शेर बोला, मियाँ चूहे, मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने पंजों से कुचल डाल सकता हूँ. पंजे यानी क्लॉज एंड कुचलना means to crush. So the lion asked the mouse, get on a side, or else I will crush you with my claws. और ये कहते ही शेर ने जोर से धाड़ना शुरू कर दिया. धाड़ना शुरू कर दिया यानी he started to roar. शेर की धाड़ सुनकर चूहे ने कांपना शुरू कर दिया. So the lion's roar was so loud that the mouse got scared, and out of fear it started to tremble. कांपना यानी to tremble. साथ ही चूहे ने कहा, शेर भाई, आप प्लीज़ ऐसे मत करना, मुझे मारकर आपको क्या फ़ायदा होगा, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं. शेर चूहे की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा. और साथ ही कहने लगा, अच्छा ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता. चूहा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ए जंगल के बादशाह, आज आपने मुझ पर मेहरबानी की है, इसके बदले में मैं भी किसी दिन आपके काम आऊँगा. So what did the mouse say? The mouse said that, O king of jungle,
You have been so kind to me, and you will see that one day I will repay your kindness. इस बात पर शेर एक बार फिर हंस पड़ा और बोला, तुम जैसे एक छोटा सा चूहा मुझ जैसे ताकतवर शेर की क्या मदद कर सकता है? ताकतवर यानी कि पावरफुल. So the lion said that a small creature like you, how can you help such a powerful thing like myself? इस पर चूहे ने जवाब दिया, वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगा कि एक छोटी सी जान भी बड़े बड़े ताकतवर शेर के काम आ सकती है. So the mouse said that time will tell that even a small being like myself can help a powerful being like you. और फिर दोनों शेर और चूहा अपनी अपनी राह हो गए. अपनी अपनी राह हो गए यानी they went their ways. अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि एक शिकारी ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. शिकारी यानी हंटर और जाल यानी नेट. So only after a few days there was a hunter who laid down a net to capture the lion. शेर गरूर में भरा गर्दन उठाए चला जा रहा था. So the lion was walking proudly. उसे जाल नजर नहीं आया. He didn't see the net. और वो बेखबरी में उसके अंदर फंस गया. And बेखबरी without knowing, or he was oblivious of the fact, उसको पता नहीं था कि वहाँ पे एक जो है वो नेट बिछाया हुआ है, तो वो उसके अंदर फंस गया. So he got captured. अब तो वो बहुत घबराया और जोर जोर से धाड़ने लगा. उसकी चीखों पुकार सुनकर वही चूहा बिल में से निकलकर दौड़ा दौड़ा उसके पास आया. बिल यानी बरो, वो जो होल नहीं होता जो ग्राउंड के अंदर रैबिट्स, माउस और कई दफ़ा और छोटे एनिमल्स जो बनाते हैं उसको बिल कहते हैं. तो चूहा शेर के जाल के पास पहुंचा और उसको कहने लगा, श्श्श, आप शोर मत मचाएं वरना तो शिकारी आ जाएगा. मैं अभी आपको यहाँ से छुड़वाए देता हूँ. So what did the mouse say? The mouse said to the lion that he should not make noise, otherwise the hunter will know. And he said that I can help you escape. शेर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? जाल इतना मजबूत है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता. तुम कैसे तोड़ोगे? So the lion asked the mouse that the net is so strong, even I can't escape it. I can't break it. What can you do? इस पर चूहे ने जवाब दिया, जाल का तोड़ना क्या बड़ी बात है, मैं तो इसे अभी काट कर रख दूंगा. काट कर यानी he could easily cut it. अब आप देखें कि जो नेट है वो किस चीज़ का बना होता है. नेट जो है वो डिफरेंट, जो इसको जाल कहते हैं, वो डिफरेंट
فیبرک سے بنا ہوتا ہے، جیسے اٹ could بی کاٹن اور جوٹ، اور وہ انٹرٹوائن کیا ہوتا ہے، جیسے ایک میش اس کا بن گیا ہوتا ہے. So why do you think that the mouse is saying that it can easily cut the net? Think about it. جی، کیونکہ ماؤس کے چوہے کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ مائس یعنی کہ چوہے، ان کے پاس سیٹ آف انسائزر ٹیتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ دانت ہوتے ہیں جو کبھی گرو کرنا بند نہیں کرتے. یعنی ایوری سنگل ڈے اباؤٹ 0.3 ملی میٹر جو ہے ان کے ٹیتھ گرو کرتے ہیں. سو دے مسٹ nibble and chew on different things, different materials, تاکہ ان کے جو دانت ہیں وہ گرائنڈ ان کو کرنے کے لیے وہ صحیح طرح گرائنڈ ہوں اور چھوٹے رہیں. یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. And that is the reason the mouse said that it's no big deal for me to cut this. شیر چپ چاپ کھڑا رہا اور چوہے نے ایک ایک کر کے بہت سی رسیاں کتر ڈالی اور شیر آزاد ہو گیا. رسیاں یعنی روپس، وہ روپس جن سے مل کر نیٹ بنا ہوا تھا. اور شیر آزاد ہو گیا یعنی کہ the lion was free. شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بھائی چوہے، تم صحیح کہتے تھے اور میں غلط تھا. واقعی ہم دونوں دوست ہیں اور تم نے دوستی نبھائی ہے. میں نے کتنا غلط سوچا کہ ایک چھوٹا سا چوہا کبھی میرے کام آ سکتا ہے. اس دن کے بعد شیر اور چوہا پکے پکے دوست بن گئے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہے، مدد کرتے رہے. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اور اس کہانی سے آپ نے کیا لیسن لرن کیا ہے؟ میں نے تو یہ لیسن لرن کیا تھا کہ وی شوڈ ناٹ جج اینی ون بائی ہز اور ہر سائز. اگر وہ ایک چھوٹی سی چیز تھی جیسے چوہا، اس کی اپنی اسٹرینتھس تھیں، تو ہر انسان کی بھی چوہے اور شیر کی طرح اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں. شیر بے شک بڑا اور پاورفل تو تھا لیکن جال نہیں کاٹ سکتا تھا، اور چوہا جو کہ شیر کے مقابلے میں اتنا چھوٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اسٹرینتھ دی تھی کہ اس کے ٹیتھ اتنے شارپ تھے، اور چونکہ وہ روز چیزوں کو کترتا ہے، نبل کرتا ہے، نو کرتا ہے، اس لیے وہ جال کو کاٹ سکتا تھا اور شیر نہیں کاٹ سکتا تھا. سو ایوری ون، ایچ ون آف اس has its own strengths and weaknesses, and we should not judge anyone by how he or she looks or by his or her size. اس میں ایک لیسن اور بھی ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں نے کون سا لیسن مس کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. جی، یہ لیسن ہے کائنڈنیس کا. کائنڈنیس گیوز برتھ ٹو کائنڈنیس، رائٹ؟ اگر آپ کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، کائنڈ ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی دن وہ انسان یا کوئی اور انسان، آپ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کی مدد بھی کرتا ہے. آپ بے شک اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، اور آپ پھر مجھے بتانا کہ آپ کو یہ بات سچ لگی کہ if you were nice and kind to somebody, was someone else
nice and kind to you? जैसे इस कहानी में चूहे ने शेर को ये कहा था कि आज आपने मेरे ऊपर मेहरबानी की है जंगल के बादशाह, आप देखना कि टाइम आएगा जब मैं आपके काम आऊँगा। आपको याद है ना, उसने शुरू में ये कहा था, और वैसा ही हुआ। And now is the time for the quiz. शिकार किसे कहते हैं? शेर जंगल में शिकार की तलाश में जा रहा था। शिकार is to hunt. हंटिंग को शिकार कहते हैं। कांपना, चूहे ने कांपना शुरू कर दिया। I will count till 5. 1, 2, 3, 4, 5. You were right. To tremble or shiver. दोस्त, जी, दोस्त means friend. What does jal mean? Jal means net. And the last one is आज़ाद. शेर आज़ाद हो गया. Free. That's right. Good job, you guys. And now is the time for the teaser for our next story, जिसका नाम है बूढ़े का खजाना. बूढ़ा यानी old person और खजाना means treasure. और इस कहानी में एक किसान के यानी एक फार्मर के कुछ बेटे होते हैं, कुछ सन्स होते हैं, जिनको वो ये बताता है कि एक फील्ड में ख़जाना छुपा हुआ है, ट्रेजर छुपा हुआ है. अब हमें ये मालूम करना है कि क्या उसके बेटे वो ख़जाना ढूंढ सकते हैं या नहीं. लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी, जो कि है एपिसोड नंबर 7. और अगर आपने ये कहानी एंजॉय की है तो प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहिएगा कि वो मेरा पॉडकास्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है जी, बचपन की कहानियाँ, उसको सब्सक्राइब करें, अच्छी रेटिंग दें. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मावश रहमान. साइन ऑफ करती हूँ. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.